the Indian sage whose story inspired one of the world's great religions, Buddhism, the fourth largest religion in the world. He was the son of a king, a pampered prince who abandoned a life of pleasure to seek an... Literalization in Buddhist are Buddhist nga dili mingo nga we adore Nichiren, but we consider him as a no specific God nganhi, but we have the Gohonzon. Gohonzon. G-O-H-O-N-Z-O-N. Gohonzon. It is our object of devotion. To a layman's language, that is the treasure tower. The treasure tower is us. Nana nato. So, example, maabot ang point sa inyong life, dagko kayo mo problema, di mo kasabot yung kinabuhi, you would like to embrace Buddhism, you need to have the Gohonzon. Para ato mo niya, mo chant. Beg the Gohonzon. Not like nga, kaluy itaong ko, kanang, usa na sa mga, kanang sa Catholics, amaluoy ka, o kanang, bahala na Ginoo. No, no, no. No, no. Because we stand alone. Bisang pag ako nagkinaunsa ko, bagyo mo tibok tanangan na, I stand alone. I will survive. That is Buddhism. Kung say ako gidagata ako suffering, I don't blame anybody. Because ang cause ana is just me. I made the karma. Ang karma nato is based on 3 factors. Number 1 is imong thought. That is why it's not easy to adopt Buddhism. Because you have to be pure in your thoughts. Okay, karma could be negative and positive. Nakuha na nimo? Negative, positive ang karma. Third is our action. So, imo i-combine ang pinakabugat ng karma sa tulo, ha? Source of karma is imong thought, okay ra ni. Kaya imo ikarami na kahibaw. Magkatawa-katawa ko niyo, pero di sa amin, idunggam na tika. Bada na siya, akong thought. Ikaduha is, ako isulti. Nga, lagong iko nimo, anak bitaw? Oo. Kay, kanang hilabtanong ka, chismosa ka. So, akong karma, buat-buat na. Ako pag-ithot, ako pag-isulti. Ikatulo pa dyan, anak. Kung sa bunuta, pag-iti ka. No? Di ko nga, nga no, madyo nga, mangupya, madyo ka, tikasam, madyo ka, kana. Bad karma. Pinakabukat ang karmic deed. Ang imong gibuhat nga, by imong thoughts, ang imong words, that's why natay misfortune comes out from your mouth, one's mouth, o ang atong action, pinakabukat ng karma. So karma actually ato na i-combine into one as action. Gaba ha, tangtangagin na ninyo ng word nga gaba, because in Buddhism wa may gaba, but we have retribution. Now arita sa retribution yung ginong gaba. Now ang negative karma, okay, nakaapas ka? Ang negative karma, na siya duha ka klase nga resulta. You have the latent and you have the manifest. Okay? Ang manifest is, for example, dayon sa katao ng awat. Kanang pangawa sa ato, that is a crime. Nadakpan siya. So, napreso siya. Nakulatahog siya sa sud. Magayon ka, merisi. Pero actually, that is the manifest karma. Diha, that is the meaning of karma. Di siya dayon. Pero ang kanagiingon nimo nga, latent karma, nakagibuhat ka daotan, bright ka manglikas, bright ka mangawat, wag yung makasakop nimo. Dark Lord ka, may kamutago. Pero, wa siya makita. Hangtod na matay na lang ang tao. Pag sunod niya nga lifetime, kaya mo rebirth man ta, sa iyang sunod nga lifetime, nahimo siyang addict, ha? O siya binuhata ito unang nga bati, tuas iya tanan. Mara to ang latent effect. Nigawas na sa saktong panahon. Mana karon kung natin problema, atong gisagubang karon is the latent effect na nga ni manifest at this present moment nga nihinog na ang iyang panahon for the retribution. Retribution means punishment. Mao na siya ang meaning sa latent karma. Our latent effect. We don't believe in creation. Number 1, kitang tanan is not created. We are formed by energies. Atong lawas kung mamatay ta,
ang atong corporeal body remains, or kung mamatay ta, isunugon ta, no? Mahimutang ashes, isutag mga jars, ibutas mga altar, ilubong ta, whatever. But, atong spirit still lives on. Siguro kamo naka-experience mo ana, no? Naay tapos imong life nga, upo mo ko kaabot ining kinabuhi, upo mo kaabot ining lugar, pero ano na mo ko dire? Kasabot ka na, suway ka? It's because dito kagikan na lugar in your past life, in one of your past lives. Nakita mo nakitaan. Mula ito familiar na ako. Kisa ka to siya, no? Kailan niya, pero Familiar mula siya na. suod na ako, no? Maybe in your past life, imo ba tong sister, imo ba twin, imo ba tong whatever. Kay kita mo recycle na mangunta. Incarnation. Reincarnation, pwede reincarnation. But we prefer it rebirth. Mataw-ta o usab. Ngano rebirth man? Ang rebirth is pwede ta sunod na nga lifetime, mahimutang mananap, mahimutang ero. Ok. Ngano yung ana man? Kung bagay ta o karma, kung bagay yung kayo ta, actually kana tong rebirth is one way of expressing bitaw nga kita mahimuta usa ka Buddha. Ang highest form of condition sa atong kinabuhi as practitioner kami is Buddhahood. No? Buddhahood. So kung dili na mo maabot ang stage sa Buddhahood, bisan pila pa ka millions and thousands of years or kalpas or whatever, di nga po may magtaros mo kinabuhi, okay, that's the end of it, pwede ka rin mong upo. No? Because ang tao bitaw nga nag-chat o namyoho Rengekyo has always the potential of becoming God. Now, I will discuss to you about energy. Kitang tanan is energy. Wala tayo creation. So, ang creation universe na form ni siya 4 billion years ago. No? Through action sa universe. Hangtod nga nahimo ang wind, ang air, ang kinishang soil, ang land, everything, water, tungod na po sa energy. Hangtod ni-evolve ta, evolution. Mao na siya. So we don't believe in creation. We don't believe in creation. Mao na. Yeah, if you want to know, kinsa ang founder of Buddhism, historically it's Shakyamuni Buddha. Shakyamuni. Shakyamuni. Muni. Buddha. Muna siya. Muna siya kitawag og historical founder. Unya, ni-spread ang Buddhism from India. Ang source ana yun is India. Yan, ni-spread siya to Tibet, Sri Lanka, ya, Korea, Japan, hangtod na ana. Mana siya. Prince, no? Gautama. Siddhartha. Gautama. Siddhartha Gautama. Oh. Mana siya yung other name. He was a Kaduhog mana. prince in Prince India. of India. Unya. Dato. And then he was his father did not shut him off from seeing katong mga poverty, yung mga suffering sa kanang four corners sa palace. And then at one point nakalingi siya sa mga different yung window ingana. So more nakita niya ang mga sufferings ba nga, nakakita siya nga for the first time nga uy naamig tiguwang. So how come nga kanang kumot man dayatom now or kanang malain ta, so from his being a young guy na possibly din mo tiguwang ng pangit or something ana ba. So and then pag ano niya sa next time nilingi siya sa isa ka window na ay mga pobre ingana. And then nibong siya kay kanang syempre dato kay siya, he was having all these pleasures and everything na ano. And then pero naglisod dira kay kanang pobre siya, walay kaon. And then after that it was he discovered 4 batote or tulo sufferings, sickness, old age, death na ay namatay. So doon nakita niya na namatay katong iyang father, shut off siya sa katong mga reality ba nga na ay mamatay ta unya na ay kanang poverty. And then na ay sickness. So tungod ato nakapukaw sa iyang seeking spirit na kanang uy kanang unsaon man ni kung mahitabo di ay
palasyo, gi-exchange niya, gi-give up niya ang iyang pagka-prinsipe. So he went sa mendicant, unya kanang nag-ano siya, meditation, tanan gibuhat niya, like kanang siya mukaon, and then ano niya, kanang nag-meditate siya, and then he came to being a beggar, and that stuff, na tanan, gisuwayan niya ang tanan para lang makuha niya yung tinatawag na enlightenment, para maano niya, matubag niya yung mga pangutana nga nganong na ay sickness, nganong na ay kanang old age, ug na ay death nga to. So mao to siya nga sige niya kanang seeking, daghan ang nag-guide niya, mga different teachers, mga austerity practice, meaning yung mga mag-meditate pa dira, na mga levitation pa na diha, mga unsa pa ng mga, siguro mga unsa pa ng mga magic, mga unsa pa dira, pero wala gyud niya nakita jud na feel niya nga naa diha ang enlightenment. Until finally kani si Shakyamuni naana siya kanang mga teachings sa mga lain-lain ang iyahang mga assertion or mga theory nga gipanghapak sa iyang mga teachings. Doon na ni siya division iyang teaching na gitawag na 40 years. Actually, pila to ka years ang iyang teaching life sa iyahang katong sa India. 2,000 kapin years ago, it was something like 48 years kano? 48 years. So, katong iyang 40 years, puro ito siya about teaching sa gitawag namong provisional or expedient means. Kato sila, tanan sutras na katong naka-teach niya sa katong panahon sa 40 years was we consider katong mao na siya ang katong mga preparation, and then para katong 8 years after that, he revealed na ang katong 40 years niyang teaching was just a preparation for the ultimate teaching, na which is really his real enlightenment, na discover niya nga unsa jud ang life nganong naay sickness, naay old age, o nganong naay death. So mao to nga, and then and then the last that he taught was Nirvana Sutra, pero it's not Nirvana Sutra ang pinaka-supreme. Ang iyan ana siya nang kaning tanan gi-teach na ko karon 40 years is all preparatory for the supreme teaching for the past, present, and future. Meaning, wala na siya makalapaw because whether it's past, present, future, everything is all about this Lotus Sutra. Mga mauna siya ang pinaka-enlightened niya nga na-discover nga solution nga nung naaning tanang katong old age, sickness, of death. Unya karon gi-divide ni siya ang iyang mga teachings. And then it was we have former days, middle days, and latter day of the law. So mo na siya nga kaning law gitawag ni nga Nam-myoho Renge-kyo. During the former days, he made a prediction. He made a prediction that 2,000 kapin, I don't know exactly, it's 2,500 years after my death, somebody will propagate the real my enlightenment, this Nam-myoho Renge-kyo, the Lotus Sutra, and then teach to the people at the right time. Kay gani kunong iyahang teaching Nam-myoho Renge-kyo will only come out during after 2,500 years ago, kay tungo dili ni siya appropriate nga practice during those times, former, middle, and latter day of the law. So kanang kato naa naman ta karon sa latter day of the law, katong giingon niya nga tao mo appear in the 2,500 years later, ni appear jud siya. Kay siya man ang ni-fulfill sa katong prediction. Mauna ni siya si Nichiren Daishonin. Mauna ni siya si Nichiren. He was a monk in Japan. And he was the one who fulfilled this prediction na my teaching, kani akong teaching karon, will start from India, land of the moon, which is west. And then it will move like how the sun will rise. The sun rises in the east. So it will appear in the northeast where the sun rises. So from the land of the moon, which is India, it will come to the land of the sun. Diha siya mo appear na mauna ni siya ang latter day of the law, in which importante kayo nga ma-propagate siya because this is the evil age. Evil age in which grabe na ang mga karma nga, mura grabe na ang poison na kinahanglan na gyud ta mag-polish
Kay dili naman kay ang former days kanang gaan-gaan pa man, ang middle days okay lang pero nagsugod-sugod na. Ang latter day mo ay pinakagrabe in which kay ang atong prayers maka-affect man gud sa environment. Kung ang imong gi-embrace na teaching is parang murag gud medicine ang mga teaching. Kung expired na siya nga murag medicine kumbaga, dili na siya effective. So mo to siya nga karon evil age, grabe na jud kaayo ang mga kakalmahan nga nag-circulate. Ang mga prayer sa dili na siya effective. Only na Myoho Renge Kyo can eradicate the three sufferings, katong birth, age, and sickness, the sufferings of birth and death. Mao na nga sa katong first letter nga gisuwat ni Nichiren Daishonin, we have a first sentence na if you want to free yourself from the sufferings of birth and death, you only have to understand the innate mystic reality sa imong life, atong life, which is Nam Myoho Renge Kyo, that our lives is yung law talaga, di ba? Kay kanang it also makes sense ako personally sa kong practice na if you come to think of it, everywhere, whatever we do, whatever sa unsa pa mahitabo sa tong life, whether it's me, my environment, everything else, we base our actions on only one thing, konsensya. Yung konsensya na to, ang guide na to is cause and effect, di ba? Kung unsang imong gibuhat, mo imong anihon, nganong mahadlok man ka mo patay, kay mahadlok sad ka magabaan na mobalik sa imo. It's actually inherent meaning natural sa imong konsensya bisag wala pa ta mag-meet, because cause and effect is innate siya na ana siya daan. It's our Buddha nature. Pero dili pa siya ni ma-awaken if you cannot actually know the key, the password, yung susi ba na what's the name of that particular Buddha nature nga akong inner wisdom, yung natural talaga, yung God-like nature na ko, Buddha nature. Buddha is like yung sa una kung ang Buddha ampuan siya para kanang for mga various benefits. No, the Buddha nature is naapod na to within us. It's within us. So it's within us meaning na it's not really from external, it's from you, your power within. You only have to empower yourselves with a keyword. What's the keyword? Yung susi talaga, yung inner power mo imong ipagawas. Na parang kung unsa imong problema nimo financial, your relationships nimo, yung mga financial relationship, yung health nimo, how you can harmonize and clean that up and solve that with and magnet the universe for your positive na para maimo siyang ma-fix. It's only by that keyword, by chanting na Myoho Renge Kyo, so that kanang para imo siyang ma-raise na pud nimo ang imong good fortune, because good fortune and good luck is not the same. Good luck is mura lang siya from chance lang ba siya na chamba lang. No, we don't believe in chamba. There's no such thing as coincidence in Buddhism. There's no such thing as coincidence in Buddhism. There's only good fortune, and good fortune is earned. That's why when we practice, we always practice oras baron, because we want to solve it fast. If you want it fast, then chant many hours. If you want it kanang butang pa kag deadline, I want a job 2 weeks from now. I want all the wisdom, I need all the kuan kanang the courage to go for it and have this job and achieve this and do what I need to do to be happy. So you need to chant a lot until kanang makita mo para ma-bullseye nimo ba na mo pa nang butngan pa nimo date kinihanglan March 15 ha na koy job morning ana mura gyud nga So kanang mura siya goal nimo. goal nimo nga imo kung gusto ma-achieve. So mo na siya nga foresee mo yung tinatawag na swerte. Yung sigurado talagang swerte will only happen if you chant na Myoho Renge Kyo with full conviction na determination talaga siya na kanang yung devote your hours na kanang makuha jud nimo siya unya. Don't be discouraged kung pananglitan o March 15 target nimo unya wa nang mo na makuha nga job. Ang Myoho Renge Kyo is only happiness. Hindi talaga siya mag-grant og wish pag mag-suffer ka. For example, nagkuan ka kang gusto jud ka ana nga job unya kanang kuan ka kanang determinado kay ka ana pero dili mo siya makuha. All you have to do is keep on applying. Kay ngano ang perfect man nimo nga kanang job para sa imong i-work man yung talagang pang happiness jud nimo ba yung perfect blessing talaga. So don't be discouraged kay every time na nakanindot ani nga practice is
we don't worry kung we lose because every time you lose, do na siya Naman sa kay greater sa gain. imong gina-expect. Mo na bisag unsa pang mahitabo, bahala nag-suffer ka, ayaw jud doubt because gi-process lang yung imong perfect blessing. So kani makaana jud ko na kanang sayang kaay gali nga daghan ang kanang wala nakahibaluani kay kanang murag wala na gyud kanang magiging kawatan diri ba, wala kawatan, way kidnapper, way kuan because kay kanang all we have to do is to chat and then kanang dilang bitaw magtapol-tapol og kanang oras-oras kung gusto jud ka kanang paspas ka kanang makuha jud nimo siya ingana. So usahay bisag unsa pa nakagahi kanang don't lose hope jud kay kanang there's no such thing as walay matubag sa imong kanang pag-chant ba kanang grabe jud siya ka powerful gali ultimo like I know cancer, if you have cancer kung wala jud kay kanang pang hospital, so daghan kay mig mga member nga 8 hours 10 hours kanang vigorous jud ba kanang mangisog jud ka chanting, after 1 month nigbalik sa doktor negative na. So ingana kanang mo siya science ba, so kanang that's what you have to do if you really want kanang then devote many hours. Kung gusto ka luya-luya ka nang bahala na ko then 1 hour lang ka or 30 minutes lang ka tan-awa kung makalahutay ka bag asa ka dugay na. So if you just want to really control your destiny, your kuan yung kapalaran nga ginatawag nga pausab jud nimo siya kanang we have this kanang principle ba nga turn poison to medicine. That's why the Namyo Horengekyo is called wonderful, the wonderful law of the Lotus Sutra.